Khulumka, Kok Khorang ni Kok Borok KOKTWMA wo ang Norway baksa tongu Suparna, tini ni KOKTWMA rakungka. Atal Jaldara mission ni Bishingti, kami tu ni bial kemawi tongka fia, kontraktor rok ni kebeng mung nukzagi tongu. Atal Jaldara mission hapang ni scheme by kami tabuk tui thangui tongo Tripura hapang ni imang 2022 bishini bishingo joto ni nok thaiwo tui shok rowani imang tongmani o imang kubui ungwani thangui tongo fia kobangma kami amchai rogo tui nok rok chogui phano contractor rok ni samung sitra tongma nukjagui tongo omo haikeno koktwma kasawi phaika telemurani kunjomura kamiwo pump ketal manfano borok no pipeline kesam kelangna naima bai khadum laijak kami amsani lukurok sini para supply ketal sokoi mani supply ketal sokoi ma jaga si pipe kesana boro agi ni pipe no mungsa was khlaya mungsa ekha pipe phata jak mangno tui sokhaya mangno boro ro pipe kesam ba si bedo kelangan nai tong han bang sihor ma kuthulai am ketal ke pipe ketal sokhai nango agi ni kesa tui phaya phata jak mang si thung lama ro tui choro jak lig mang si Inge upayip na suporok tabo di paning kaya mungsa kaya bedo kolang ay paik jamang ha keseng tui tai te manu yang layo nai o age jaga sok lai nai ching han bang sing chini pipe no katal no bedo phalang tui sing kobo fia omo haikeno hapangni je imang te lukurok ni shape kamawi thango tabu borok pipeline ketal manai khatung laijak kunjomura kamini lukurok Bureau report KOK Khorang छत्तीसगढ़ हस्ते ने रायपुरनी खरकसा चराई बचपन का प्यार मुंगई रुसामुंग इंटरनेट वायरल लंगई शिनिजाकनाय शादेव दिर दुकार एक्सीडेंट खा कोकटुमाओ साइमांखा कड़क शालो दादक शिदाखे लाहार पाटिमा बाय सागो बेलाय दुखुमांखा बुनियागलो बनो छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एडमिशन खलाइजाखा बुनियागलो जागदुल मेडिकल कॉलेज तलांगी थांजागो अरनब ताबुक शाक नाइजागि तंगो हनै छत्तीसगढ़ हास्टेनि सीएम भूपेश बघेलनि जे नांगमानि चुबा जुरनाय हनै शाका हाय किरिमा सिसा पार्टी उखा पार्टी मुंगो साइमांखा त्रिपुरा आसाम आरिनि चुराइबारि रेल लामाओ कथैमांखा सिनिया नुगे खरकसा बरक अर थांगै सगिका रेल पुलिस कलायै रेल बाय फेरजागि थैका हनै शाका पुलिस Karakshal Department of Drinking Water and Health Minister Sushant Chaudhary ni Tuidulma by blood donation camp khlaijaka রয়েছেন বা এসসি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার যারাই রয়েছেন তাদের উদ্যোগে ডিডব্লিউএস দপ্তর আজকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে আপনারা জানেন যে আজকে একটা ওয়ার্কিং ডে তারপরেও আমরা বলেছি যে ওয়ার্কিং ডেতেই রক্তদান করে সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা সেটা আমরা পালন করব এবং তৎসঙ্গে আমাদের রাজ্যের উন্নয়নে ইঞ্জিনিয়াররা যেভাবে কাজ করছে তার বাইরে এসে সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করেও আমাদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তারই অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন দপ্তর আপনারা আজকে দেখেন যে কোনো কাজে যে কোনো উন্নয়নমূলক কাজে আমরা দানের মাধ্যমে শুরু করি যেভাবে রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে তাতে প্রতিটা দপ্তর তার সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে আজকে রক্তদানেও এগিয়ে আসছে ডিডব্লিউএস দপ্তরও তার সেখানে বাইরে নয় আমি তাদেরকে অনেক অভিনন্দন জানাবো ধন্যবাদ জানাবো যে একটা স্বল্পতা রয়েছে রক্তের প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে আমরা দেখি রক্ত শূন্যতা দেখা যায় সেটাকে আমাদেরই রিকভারি করতে হবে আমাদেরই মিটিগেট করতে হবে
West Bengal hasteo Bangla kok maya khe chakri khai maya hnei shaka CM Mamta Banerjee. West Bengal hasteo Bangla kok maya khe chakri khai maya oro chakri khaina hke Bangla kok mana nangnai shaka West Bengal hasteni mantri okra Mamta Banerjee Fia Bharat haktoni kobun haste rogo khe joto kok paino chakri khai manu Fia West Bengal khe Bangla shimino khaina nai tungu CM Mamta অববুমতে সরকার ককশিল চালাই যাক লুকুরকনি 2021 বিশিনি JRBT আমজুকমুঙ্গ আচুকনাই রগনি ফাইনাই বিশিনি কতালনি জানুয়ারি টাল JRBT গ্রুপ C তে গ্রুপ D এক্সামনি রেজাল্ট সাকলাই যাক থাঙ্গি দङ Final BC Katalni 8 January 2021 Shalmariwa MBBWS YT8 TNSF Te AVTH by Loizizak Halok Festival Te Hadupa Hodrai Telamura Amchayo Shongsa Zaknai O Pandawo Paimanzak Manjakna Bagi Dr. BJ Debbarma Achuk Pham MBBWS Te Mithun Debbarma Tangphang MBBWS Joto Tripura Sabo Shongno Kobokha Khorang shalo Raja Khor Agulini Shalthang Tripura Hangkorni DM Tech Collector Tobeko Free Panda Shongsa Jakha KOKTWMA o Shaimangkha Tinini Shimi West District ni Juda Juda Habandok Rogo Tobeko Hai Hamia Sajaknai Mane Te Hoku Rokebo Nungui Maya Hne Permission Ria Hne Shumai Tanglaikha Joto Shebogrok Tebo Shalaika Sorkarni Habuknok Kebo Tobeko Eba Hamia Mane Nukman Nukjakhe Rang 200 টাকা ফাইন নাজাংনাই হनै असुक सामुका हामया प्रेनामा बागै डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड वेस्ट कलेक्टर न हामबाया फरका हास्तिनि मंत्री अकरा बिप्लव कुमार देव ओ याप्रि जत सरकारी अफिसर न नुकनाय मंत्री अकराते शाखा जत सरकारी अफिसर बदक्ति दक्ति याप्रि नाजांनाय हनै शाखा हास्तिनि मंत्री अकरा बिप्लव कुमार देव बनि सोशल मीडिया पेज ति बिसिंगति Tirini KOK BOROK KOKTWMA orano paikha norok choi nai tongdi KOK Khorang